Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobrodošli! Dragi moje, dobila sam zahtjev, molbu od moje djece. Mama, spremi nešto od mesa, ali nešto lagano. Onda ja mislim, najidealnija varijanta jeste da pripremimo pileće, nevjerovatno ukusne pileće ćufte. Kakvi tajni ingredijenti ja ću dodati, sve ću da pokažem u videu. Za naše nevjerovatno ukusne pileće ćufte treba će nama piletina, normalno. Treba će nama 1/2 pilećih prsa i jedan batak karabatak bez kostiju. Sad ćemo sve to da pustimo kroz mašinu, ali obavezno treba da provjerimo da nigdje ne bude nikakvih koskica, hrskavica i tako dalje. A kožu ćemo da ostavimo jer ona daje svoju sočnost. Ukoliko mi ćemo da pustimo meso, piletinu kroz mašinu za mlevanje mesa, ja ću da posjeskam na manje komadića da bi mašini bilo lakše da radi. Podsjećemo mali file i na ovakve komade da posjećemo svo meso. Sad ćemo da samelimo meso i obratite vašu pažnju. Ja sam odabrala srednju rešetku, ne krupnu i ne sitnu, da bi se osjećao ukus mesa. A da bi naše nevjerovatne pileće ćufte stvarno potvrdili da su oni nevjerovatno bogatog ukusa i nežne i sočne, ja ću dodati 3 lista mesnate slanine i samo 1 listić pančete. Sve ide kroz mašinu. Svi mi znamo da kad pravimo ćufte od bilo čega, mi obično koristimo hljeb. I da ga namočimo ili u neutralnoj pavlaci ili u mleku. Ali ja danas predlažem da mi umočimo u bujon, pileći bujon. Zašto? Biće kasnije objašnjenje. Skidamo koricu sa bijelog hljeba. Bijeli hljeb može da bude šta god da imate pod rukom. Stavljamo u činjenice i zalivamo pilećim buljonom. I sve lijepo da promiješamo, da napravimo kašastu masu. I ova hljebna smješa ide u meso. Hljeb daje drugačiju teksturu ćufte i bit će nježno. Luk sam usekala sitno i lijepo sam ga ispržila na minimalnoj količini ulja. Ide to sve u meso. Vi meni već znate, pokazivala sam ja vama ćufte iz mješanog uljenog mesa i kažem, tvrdim i stojim za toga da ćufte vole začinsko bilje zeleniš po ukusu, ali ove pileće ćufte jako vole peršun i mirođu, pa moram da ispoštujem njihovu želju. Zeleniš ćemo sjeckati sitno. Vidite, bukvalno na mrvice. Naš zeleniš je sitno posjeckan i ide isto u meso. Stavila sam slaninu u meso, što znači da budem malo oprezniji sa soli. Sol je isključivo po vašem ukusu, ali što se tiče bibera, napravite malo više nego što mislite da je sasvim dovoljno, zato što ove pileće ćufte, oni jako vole biber. I još interesantno, da ovdje bi trebalo da bude negdje prstohvat muskatnog oraha. I sad ćemo da promiješamo. Prvi tajni sastojak ja sam vama pokazala, to je mesnata slanina i 1 listić pančete. A sad je došlo vrijeme za drugi tajni sastojak. Da bismo dobili bogati ukus naših nevjerovatnih pilećih ćufte i da bi dobili kremastu teksturu, dodajemo 1 supinu kašiku mleka u prahu. I opet sve lijepo da promiješamo i da provjerimo so i biber.
Dodavanje mlijeka u prahu olakšava nama formiranje naših čufte zato što nije suviše rijetko meso. Umjesila sam meso piletinu za naše nevjerovatne pileće čufte i sve sam provjerila na so i biber. Začinsko bili jako lijepo igra i jako lijepo se osjeća muskatni orah, što meni se jako dopada. Ali sad meso mora da odstoji 10-15 minuta pred prženjem. Stavila sam tiganj da se razgreva, ali hoću da obratim vašu pažnju da pržit ćemo naše nevjerovatno ukusne i lijepe pileće čufte na srednje jakoj vatre. Recimo, ja na mom šporetu od 9 otišla na 7. Da, a čufte ćemo formirati vlažnim rukama po jedno negdje 50 grama. Greje se tiganj, mogu da dodam ulje, ali pileće čufte ne zahtijevaju mnogo ulja, samo da pokrijemo dno. Ako nemate kući vagu, onda koliko je to 50 grama otprilike? Eto, vidite kako može da stane kod vas u šaku. To je približno 50 grama. Eto, sad ćemo da formiramo čufčicu. Hoćete okruglu, hoćete ovalnu, to je sve po vašem ukusu. Eto, prva čufčica je otišla, a mi da nastavimo. Ipak je trebala da odam do 6,5 i da propržim po 5 najmanje minuta sa svake strane, dok ne dobiju zlatnu rumenu koricu. Ako vi ste okrenuli, a ono još nije dobilo rumenu koricu, još jednom prevrnite dok se vama ne svidi. Vidite kako sočno, providno, vidite kako. I vidite kako su oni kao sedar reaguju na pritisak. Gotovo. I idu naše čufte na salvetu. One su kao krofnice od mesa. Kako lijepo. Dragi moji, napravili smo nevjerovatne pileće čufte sa tajnim dodacima o kojem sam ja vama pričala. Em ti ukusno, em ti sočno, em ti nježno i apsolutno nije svakidašnje jelo. Vidite kako sve lijepo propržilo, vidite kako ima teksturu, strukturu mesa. Dragi moji, danas smo pripremili nevjerovatne pileće čufte koje ja ne vjerujem da ćete naći bilo gdje i bilo kad i bilo kod koga. Zato gledajte moj kanal, a tamo će biti još interesantnih recepata. Ako budete spremali na ovakvi način čufte od piletine, javite mi u komentarima kako je ispala, kako se vama svidjelo i šta su vaše najdraže rekli za ovakve čufte. A sad čime da služimo? Šta god hoćete. Zlatna pravila kuvanja helda, ja sam vama pokazivala. Pasta po vašem izboru, izvolite. Pirinač od kuvane, izvolite. A najbolje, meni lično se sviđa, uz krompir pire. Biće odlično. Ajde, probajte. Srećno.